wanawaandikia ili wajue. Nataka nikuulize mpendwa, eske na wewe unaweza sikilia huruma na uko prison, unasikilia watu wenye wako nje huko? Mtu mmoja aliniambia akasema Paulo alikuwa mateso kushinda hata ya kanisa. Yeye siko prison. Mimi anasikilia huruma wenyewe wanafikiri wako huru. Sababu aliona yeye katika ufungwa wake hapate mafundisho ya uongo mule, haiko menasi. Aliona menasi za kiroho ziko nguvu kushinda menasi za kimwili. Yeye prison ni menasi ya kimwili. Lakini wenyewe walikuwa nje, akaona wao wako menasi na menasi za kiroho na akaona uzito. Akasema ngoja niwaandikie barua. Katika ile menasi ya mafundisho ya uongo ambao kanisa la Kolosai walipitia, kulikuwa filosofia za dunia ambazo zilikuwa zimewachukua. Mwa ile masiku kulikuwa wa filosofi, watu wenyewe walikuwa na elimu za juu, wakaanza kusema Mungu haiko. Wakatangaza zile habari na kusema Kristo haiko Bwana na hastahili hata kuabudiwa. Hivi watu wakaanza waelewa na kuwafuata, sababu walikuwa na huduma na karama za kusema. Unajua kwa sababu unakutanaka na mtu mwenye iko na zawadi ya kuongea, mpaka anakupeleka mchafu na huko unaona. Kuna mara wadada wanakutana na wakaka wanaojua kuongea, anakusaulisha kile ulibatiziwa tarehe 12 ya mwezi wa 7 na mko deja tarehe 13, anakudanganya anajua kuongea. Alafu walikuwa na watu wale wenyewe wanajua kuongea, tena wanaongea filosofia za dunia, wakisema hii dunia yote haikuumbwa. Wakaleta njia zingine ambazo walifikiri ndio njia ambamo Mungu aliweza kujifunua, ambazo zilikuwa kinyume na Biblia. Kulikuwa watu ambao walipeleka watu ndani ya matradisyon mbalimbali. Watu wakafika hatua za kuamini ya kwamba sheria za ulimwengu ni nzuri kuliko sheria za Kristo. Mnajua wakati ule watu walikuwa wanafanya yenyewe wanaita kutahiri watoto, na hawakuifanya kwa ajili ya afya tu, sababu ilikuwa pia ni mila na desturi, na walifikiri kama mtu hakufanya ile hamjui Mungu. Wakakazia yale mafundisho ya kutahiriwa, wakaikazia wakisema wasiotahiriwa wote basi hawatamuonaka Mungu. Katika ile kwa kuwa madini ambazo zilikuwa zinakataza watu kula chakula, wanaanza sema mkikula tu hivi hamtaonaka Mungu. Yaani wengine walifundisha ya kwamba kumjua Mungu inaambatana na chakula. Sasa wanaanza sema kama unakula vyakula vya hivi hautaonaka Mungu. Na watu wakaanza acha chakula zimoja, wakaanza ziepuka. Na ile habari zote zikafikia sasa Paulo, na katika zile habari mlikuwa pia wenyewe walikuwa wameanza fanya ibada kwa malaika, lekite aux anges. Wanaanza abudu malaika. Ijapo toka mwabu wengine wakaanza hata abudu wafu, wakaanza fanya veneration kwa watu wenyewe walishaka kufa. Paulo akasema ni hatari, ili kanisa liko katika mateso. Na leo changamoto hii iko. Imaginez kutoka année 60 kwenye Paulo aliandikia hii barua, na mpaka leo zile dini za uongo ziko zinaongezeka. Lakini tatizo kanisa limesahau, linaanza lala. Linasahau ya kwamba liko mu danger. Paulo akaelewa ile, akasema basi hao walimu wa uongo ambao wanahubiri ya kwamba Kristo hatoshi, wako naambia watu wachange imani ya kweli na imani ya uongo. Ngoja niambie kanisa na nipate kuwaonya kusudi moja tu, watengeneze, wakeshe na wasichukuliwe na mafundisho ya uongo. Ninataka tu kukuonesha katika somo yetu mambo matatu muhimu ambayo Paulo anaonesha kanisa la Kolosai, na ile ndio mimi nataka na wewe ukamate ikusaidie kukesha, ili usije ukachukuliwa na manabii wa uongo na walimu wa uongo na wale wanaosema. Jambo la kwanza nimelitosha ndani ya verse ya 6 ambao tumeisoma. Maandiko matakatifu imesema, basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, enendeni hivyo katika yeye. Hivi jambo la kwanza linasema keshe. Paulo anasema kama tulivyopokea Kristo tutembee hivyo katika ule Kristo. Probleme yenyewe uko nayo, hautaweza kukesha juu hauyapokeaka Kristo. Unapenda ukeshe na ujiepushe na manabii wa uongo na hauyapokea Kristo, haiwezekani. Sababu waliopokea Kristo watatembea ndani
niko nasikika vizuri. Ninasema hautawezaka kukesha. Hautawezaka kukesha na kujiepusha na manabii wa uongo kama hautampokea Kristo. Sababu ule Kristo sasa unampokea. Unapotembea ndani ya ule Kristo, njoo anakupatia kujiepusha. Lakini kama hauna Kristo hautawezaka. Na njoo maana nataka kukuita upokee Kristo leo. Habari za Yesu Kristo haiko za kesho. Ni za leo. Tulikuwa na mwalimu mmoja kwa masomo alikuwa anatuambia ya kwamba le royaume de Dieu est proche, mais il est aussi maintenant. Il s'accomplit maintenant. Alitaka sema ufalme wa Mungu unakaribia, tena ushatimilika, umetimilika saa hizi. Kwa hiyo wakati yenyewe uko unasikia hii habari, ukiamini Yesu Kristo, deja ufalme wa Mungu unatimilika kwako. Ndio maana Yesu akasema kwa wale waliopokea hakuna tena hukumu. Wenyewe walishakampokea. Kukesha ya kweli ni kuamini Yesu Kristo na kutembea katika ile imani. Mnajua watu wengi wanafikiri kitu kikubwa katika imani ni kuamini Yesu Kristo tu. Lakini elewa kwamba hata umwamini kisha ukimwacha, maisha ya Ukristo hawaikotake kumwanzo, wanaikotaka kumwisho. Safari ya Ukristo hawahangaiki yake mwanzo. Wapendwa, leo umeanza maisha ya Ukristo. Hatuhangaikie hii mwanzo na Kristo haihangaikie. Yeye atakutaka njoo mwisho yenu. Ulimaliza safari namna gani? Usikona tukimasemu kanisa wao mimi nilifanya sekanga, sio tulianza kisomo cha Nyamirima, basi tukufanye nini na ushatoka mlimani? Wewe unawaza Mungu anahangaikia ile miaka yenyewe ulifanya. Yeye ataangalia yako umemaliza namna na anakuambia hata kuonesha mwisho wake. Ndio maana ukwe tu tayari saa zote. Juu unaweza sema kwa jua amesema mwisho ndio na konte mimi naacha vyote ili achisomo na ingia kama sasa karibia kufa. Unajua siku yako ya kufa? Gizi haujui siku wala saa, kuwa makini. Hivi leo umepokea Kristo, mtakesha na kujiepusha na mafundisho ya uongo, mkiendelea kutembea katika ule Kristo mpaka mwisho ya maisha yenu. Meatamu mpokee sai, tushangilie, tuwatieko na maziwa ya ngombe na hata walete nido, walete masaki za nido wakuvalishe. Kama utatoka tu muimani, dada yangu, hautafika kamili. Sababu mbinguni inahesabiwa kwa dakika za mwisho. Kuza mwisho ndio wanakote. Unafanya mwaka mzima kwa masomo, prof anaweka kaende kote anasema ndailetaka kumwisho. Ndio vile Mungu yeye iko. Kaende kote sasa yashaiweka. Kumwisho ndio anaeleta anasema kwa muangalie kama amemaliza namna gani. Wengine walianza kwa mwili wakamaliza kwa roho, wanapata neema, wanaingia katika ufalme wa Mungu. Wewe unaanza kwa roho, unamaliza kwa nini? Kwa mwili, unapata nini ya milele? Unapata nini ya milele? Upotevu wa milele na hautamuona Mungu. Hivi tuelewe ya kwamba Paulo anasema basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, enendeni hivyo katika yeye. Hawa wazee wenye wako hapa mbele wanajua. Siku mlipokea Yesu Kristo mlikuwa wamenitere wa neno la Mungu. Mnafanya meditation, mnafanya maombi asubuhi mpaka jioni. Lakini leo unakuta ule mzee mwenye alikuwa anafanya meditation ashaacha. Anaachia nini? Biblia imesema kama mlivyompokea Kristo enendeni hivyo mpaka mwisho ya maisha yenu. Waimbaji, siku mliokoka mkaimba na ujasiri wa sana. Na Yesu anasema vile siku mlipompokea Kristo mlimtumikia kwa kweli, muendelee vile. Njoo njia ya kushikinga na mafundisho ya uongo. Paulo akasema Wakristo wa Kolosai, ninajua mlimpokea Yesu Kristo, mtembee katika ule Yesu Kristo. Niuliziwa pembeni yako, huko unatembea munani? Yesu au shetani? Dada msimsikie haya, muulize huko unatembea munani? Sasa moja huko hapa, wewe mgulu moja iko kwa Yesu na nyingine iko mlango ya kufungu. Huko hapa saa hii Israel unaenda tafuta msaada kwingine. Hautembei katika yule uliyompokea. Ni sharti tudumu kwenye tuliokoka. Hivi tuelewe ya kwamba kukesha inamaanisha kwanza kukuwa na ushirika pamoja na Mungu. Kukesha yaliyo juu ya mafundisho ya uongo inamaanisha kukuwa na ushirika mzuri pamoja na Mungu. Sijui una ushirika gani pamoja na Mungu wako leo? Je, ungali ule mwenye alipokea Yesu ile siku yenyewe uliokoka? Eske ushirika wako pamoja na Mungu ungali ule? Pia kukesha inamaanisha kusoma Biblia mara
na mara, siku baada ya siku, mpaka mwisho wa maisha yetu. Ile ndio maana ya kukesha. Biblia ulisomaka mara ya mwisho siku gani? Apare hapa kwa kanisa. Waimbaji, ulisoma Biblia mara ya mwisho siku gani? Apare yetu tunasoma hapa mkutano. Si mtu anaweza kuwa mnalisomaka mara ya mwisho mwezi jana, naye asaipo anakesha pale, haujakesha. Kukesha inamaanisha pia kusoma Biblia mara na mara. Ninyi ambao umebatizwa leo, mwelewe ya kwamba zile Biblia haiko za kukamata nazo mafoto, haiko za maposter za maselfie. Tumewapatia ile amri ya kusema mununue Biblia ili muzisome mara na mara, na pale ndipo mtakuwa mko mnakesha ili msije mkachukuliwa na mafundisho ya uongo. Kukesha inamaanisha kudumu katika maombi. Tunasoma Biblia ni vizuri, na tuombe pia, tuhamakie nguvu za giza na tuoneshe Mungu mioyo yetu ya shukrani mara na mara. Mchana isiishe na kumshukuru Mungu. Unakuta mtu tu yeye basi kuomba hajui na mara ya mwisho nyali aliomba hawezi kukumbuka. Apare kuombea chakula basi hajui yengine maombi. Chakula hayo unaipenda mnaiombea. Kisha unakatala kuombea maisha yako. Unafikiri Mungu akitosha maisha muwe utapata tena Mungu akula chakula? Ombea maisha yako ili uwe naombea sasa chakula. Mimi chakula ndio mshakuwa naombea kushinda maisha. Kama si wakifanyanganya maisha mtapata apeti. Hapa kila mtu anaombea chakula. Beba kuombea maisha yako ni machache. Onileta maisha tunaweza pata apeti. Haujui jinsi afya yako pekee inaweza gonjwa na unakosa na apeti kula chakula na liko pale. Hivi tukue tunadumu pia katika kuomba, ni njia ya kukesha. Kuna kuwa pia njia nyingine ni kuchunguza kila roho. Usikwe tu